Satu, dua, tiga. Itu Anda mendengarkan aku. Apakah Jadi kali ini kita akan lanjutkan part 2 untuk level mustahil. Kan ingat aku udah namatin level 1. Terus ini level bagian 2 guys. Bagian 2 yang nomor 3. Oke guys, langsung aja kita mulai lanjut. Banget guys, balikin lagi. Lama kepleset. Oke guys, takut. Tapi kepleset coy. Pleset. Tekan lagi. Nih. Lama guys, susah amat. Pleset.
jauh. Bisa guys, ada kacang. Ya guys, kalau guys kita pelan-pelan lah, pelan-pelan jadi janji berhasil. Aku pleset. Lama guys. Nah, kayak gini mah. Kepleset terus. Wah. Alamak guys, kita lanjutin dulu videonya. Kalian yang lain aja guys. Lanjut videonya guys.
Susah banget nih guys, aku udah coba lompat-lompat kayak gini terus, tapi malah gagal. Lama guys. Kesel. Alamak guys. Udah belum berhasil lewatin parkour kayak gini. Parkour mustahil guys, belum berhasil lewatinnya. Alamak itu susah kali. Hat 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 hat. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1. Alamak kepleset. No. 1 2 3 4. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Alamak. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 1 2 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 1 2 1 2 3. 1 2 1 2 1. Alamak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Alamak kebleset. 1 2 3 4 5. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 1. Jangan kepleset. Jangan kepleset. Jangan kepleset. Jangan sampai kepleset. Jangan sampai kepleset dan perasaan aku takut di sana lagi guys. Kasarnya tangan di sana lebih sholat.
Nah, kuat banget ini. Tembakannya ini kuat sekali, guys. Terlalu jauh ini mah, mustahil kita lompat sampai sini, coy. Di sana aja tuh udah susah banget. Udah susah lah mah. Dapat banget, guys. Fokus, oke. Sumpah, guys. Berat banget, guys. Sumpah. Set. Et. Di sana udah kelihatan apa? Sekian dulu, dadah.